ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱯᱨᱳᱜᱨᱟᱢ ᱨᱮ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱥᱩᱵᱷᱟᱥ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱯᱷᱮᱥᱵᱩक पेज रे प्रोफाइल पे ñel kada चलावेन 2 मे तारीख रे मिटे पोस्टिंग एम kada ओंडे दो हुई कना दिनाजपुर जिला रेन बांग्लादेश रना दिनाजपुर जिला रेन बिरामपुर उपजिला रेन दिघलचाँद आतु रेन गेल मोड़े गोटे से 15टी परिवार घारज इसाई धर्म बगी कते सान्ताल आको धर्म को रुवाड़ है ये इदी कते कि फेसबुक रे आमा चर्चा हुई कना से फेसबुक बारे रहा आयमा चर्चा हुई कना आयमा हड़ आयमा दृष्टिकोण खय निया घटना को ñelदा कोय दो नेगेटिव भाबे को ñelदा कोय दो पॉजिटिव भाबे को ñelदा मेनखान अब सान्ताल समाज लगी नय नका को रुवाड़ हजु कान इसाई धर्म खय से आरो एटा धर्म को चलाव कना बुरन सान्ताल को उनको निया रुवाड़ हजु सान्ताल समाज लगी दो चेल काते बुन ñel के अब नेगेटिव भाबे बुन ñel के से पॉजिटिव भाबे बुन ñel के तो निया चितान गे गालमाराव लगी नोडे सेटर मनाया रामदास चाँद हासदा अकोय दो बांग्लादेशम रे सान्ताल को चितान रे पढ़ो पढ़ा चलाव इदीदा गवेषणा दाय से गवेषणा कर्मी हिसाब तहो आय मिटे प्रतिष्ठान रे कमी कना कारे दो सान्ताल साव एटा आदिवासी को चितान रे उनिया अलग पढ़ा मेना से स्टडी गवेषणा चलाव इदिउ कदाय इतो हई चलाव इदी कान गया तो उनी ठेको गुबुन आंजवानिया को जिनिस विश्लेषण रना ताले रामदास चाँद हासदा आमा मतामत दो ताले चेलकान को हर जी को रुवाड़ है अब सान्ताल समाज रे अगिल हापराम को धर्म को रुवाड़ है ओका दो सरी धर्म बन मता कना ओका दो मारे धर्म को मता कना एनकान आयमा लकान नितुम ते सान्ताला अपनारा जे निजेर धर्म ओना को मता कना जहां नितुम गुन मता सान्ताला निजेर धर्म कना ओना धर्म रे को रुवाड़ है नुको हर ये दो सान्ताल समाज लगी दो चे वार्ता से चे लेकान इनफॉरमेशन अब एमाबन कना आयमा साराहिन इमाय कना चलाय कना सुभाष मुर्मू तिहिन होहो का नियते सान्ताला मिटे टॉपिक स्ताले गापलमाराव लगी अब आयमा हर गुबुन बडाया सुभाष मुर्मुआ फेसबुक माध्यम ते ओका दो उनी स्टेटस रे एमले जे 2 मे दो दिनाजपुर जिला रिया बिरामपुर उपजिला रिया दिघलचाँद आतो का दो बांग्लादेशम रिया दिघलचाँद आतो रे गेलमोड़े हाउस होल्ड दको इसे लेना एवं आयमा दिन लहार के पासे उनका उनको हर आरहो 2 मे दो सान्ताल धर्म को रुवाड़ हेता नोआ बुन ñel केदा एवं नोआ निये 2008 साल रे गिरजा ओड़ा दो मेना अच्छा 2008 साल को बनाव लेदा नखान इसे ना कोना लहार उनको को लेदा 2006 को लेकना को 2006 ताले 2006 खय तेहि होय ना 2022 एबा 10 12 मोटामुटी होय ना उनका 15 16 बछर के होय तो उनको हर आरहो को रुवाड़ हेना अबुआ सान्ताल समाज रे से सान्ताल धर्म रे नोआ दो सुभाष ओका इन रोय मिटिंग कान ñelma नोआ जगह रे किंतु जखन कि मिटे हर आया धर्म में बदलदा उनी दो किंतु सेपारेट मिटे अरिचली रे बोलक कना अरिचली भितर रे बोलक कना तो ओनेगे किंतु मिटे पक्ष एवं मिटे विपक्ष दो किंतु बेना कना पहिल नोआ दो बाबुन अटका दाड़े कना आयमा हर की नोआ रिया कटी कटी तकी जे मेना सोसाइटी रे अरिचली रे नोआ दो किंतु बाबुन आतेन नाम दाड़े कना मेनखान जखन कि नुको हर जखन मिटे समाज खय चे मिटे धर्म खय धर्म को चला कना अब उनको जखन को रुवाड़ हजु कना उन समय किंतु नोआ रिया ओना को माने पुष्टौते ओकाटा भाग मेना ओना दो किंतु सदर कना आ सदर दो एकेन नोंडे दो बांग पहिल लगी नोआ दो सदर जाम मेनखान ओनाኝ मेनके जे अडी हुडिन ते ओना दो बन ñel लेदा से आतम हर दो बाको ñel ñam दा बाको आतन ñam दा मेनखान जखन कि मिटे हर आमिते धर्म रे चला कना मिटे अरिचल रे चला कना ओना होय दाड़ेया इसे धर्म रे कथा होय दाड़ेया हिंदू धर्म रे कथा होय दाड़ेया मुस्लिम रे होय दाड़ेया बुद्धिस्ट रे व्हाटएवर ओका तह दाड़ेया मेनखान उन समय दो किंतु उन तो नोआ रिया इंपोर्टेंट दो किंतु बांग ñelok कना चला कान खाय को चलावा चोन गी को ओना निये दो बई को बाको रorda ओना निये दो ना गया समाज रे कोई को चिंते कान माने समाज सान्ताल समाज रे कोई को चिंते कान कोई को गवेषणा कान उनको भितरे मिटे आस्कित तो जनामो कान गया जे चिदा नोकाना मिटे
bar contradiction janamok kana chida hor ku chalak kana no kintu adi সংখ্যক onka 10% kan hor Bangladesh se Bharat ran se Prithibir ran santal chinte kan gya menkan jokhon ku ruwar hijuk kana tokhon gi kintu মানে নোয়ারিয়া পক্ষ বিপক্ষ কাটা মেনকে no kintu tinguk kana এবং অত্র এলাকারে কিন্তু নিতক নওয়াদো আদি মিটে লটু গালমারাও চালাক লাই হপন গিদ্রে কো এহব কেতে হালাম বুড়ি কো ধবি বয়স গিদ্রে এবং উনকু অকয় কু রুয়ার কান উনকু মা সান্তাল সমাজ লাগি মা নমাজ খরিগি নাপাই এবং রস্করিয়া সান্দেশ কানা যেহেতু আকোয়া সান্তাল ধরম রিয়া অরিজিনালি সান্তাল ধরম রিয়া সিভিল তে সান্তাল ধরম রিয়া আসলতে কো বাড়াই দস কিদা বিধায় কিন্তু কো হেক না নওয়া জায়গার আরফা কথা মেন কি দাঁড়ি কিয়া যে nyel pe jokhon hor amite dhorom ko chalak kana isi dhorom reyak mato aima category mena sab kame je mite dhorom re chalana nitum bani indicate ta ko group reya je uni onde civil sorom bai bujhal da se uni onde kotonon na uni je chka kita uni amite group re transfer na মানে ইসের নাকি আর টেরে চালা are chalak kana menkhan unku hor ko bujhal nyam kita je ar tine le chala hoyto bale chala ar mite re menkhan onde hor jodi bale sulu ko khai tale ar tine le chala ar কেন লে noka kintu huyuk kana ona karon ta to nuku hor ku chinte jos kita se aro kat ko mane guni bhabitan hot type sola paramosho ko hataw kat gi ugu guru re kana ebong iya okata mane somaj darshan re mane in chorcha rin tahen din bujhao je bang ko to khati gi mitte moj ko kami আচ্ছা khati moj onde onde মিটে জিনিস উনকু কো রড রাখাব লেদা onde সাক্ষাৎকার হাতাও সময় যেটা কো লই লেদা যে উনকু চিতান রে নকা ধরম নাচার হইলে না কিছু শর্ত কো মা কথা না যে আকো ধরম রকু উচ্চারণ লেখান ইনি কো সুযোগ সুবিধা কো মা কো তায়ম দারামতে ওনা শর্ত উনকু বাকো পুরো লেতে নুকু কেটে ñot কো দাবি কিদা যে আলে পে মেতালে থানা ইসই লাহারে যে নিয়ে কো দাবি পে পুরুন তালে নিয়ে কো শর্ত পে এমালেয়া নিতো চিদা বাপে এমা পে কানা চিদা বাপে এমালে কানা তো নিয়ে মেন কারণতে উনকু ভিতরে মিটে কন্ট্রাডিকশন হইনা তায়ম দারামতে মামলা না বিষয় কো হইনা আইনি জটিলতা রে হকো পড়াওনা তায়মতে নকানা কচলন কাতে উনকু হড় কো রুয়াড় হেনা আচ্ছা নকানা ঘটনা কারণতে উনকু হড় কো রুয়াড় হেনা তিন দিগর জাতরান কো রুয়াড় হেনা মেনখান নকানা কচলন কিন্তু ধরম ব্যবসায়ী কই সে ধরম ব্যবসায়ী দাঁড়াইতে সান্তাল সমাজের আইমা জায়গার কে ñel ñamok kana কিছু থোড়া দিন লাহার বন ñel কেদা তানোর সেরে মিটে পরিবার রেন কুড়ি গিদ্রা ফাদার দাঁড়াইতে বেবড়ি আচল না তো ওন্ডে উনকু হড় do কিন্তু বাকো রুয়াড় হেনা তার মত সেল কাতে ñelok kan nuku jiko nuku hor ko রুয়াড় হেন নিয়ে do adi দাড়িয়ান মন রনা বিষয় হকানা সে চে আচ্ছা তাহলে নুকা সান্তাল সমাজ রে নিতো আরহম মেনা কো তাবনা বরেন ইসেই কান হড় উনকু হড়া চে আবো সান্তাল রা ধরম রা রুয়াড় হাজু উচিত সে বাং নুকু ঠে কো ñel চিত কাতে আসলে নোয়া তো চেক লেখা মানে হয় যে রুয়াড় কু হাজু কাল নোয়া তো তিহিং গে একেন তো বাং হুয়ুক কানা গোটা ধরতি রে সান্তাল ভিতরি রে নোয়া কিন্তু ওডোকো বলো মিটে হেওয়া do bang ওডোকো বলো মিটে ডাহার তো বেনাও কানা এবং নোয়া কারণতে বেনাও কানা নোয়া লাহারি ñen kal ki je bharat re 2000 সাল লাহা সে 2000 সাল পাশে ইনকো বইন দিছে দাতি যে 10000 হাউস হোল্ড কু রুয়াড় না ওনা ধরম না বিষয় ধরম কয় এবং নোয়া তো অডিবারাম ব্রডকাস্ট নিউজ লেনা বিবিসি কয় এবং সানাম জাতীয় পত্রিকা ইন্ডিয়া রিয়া তো ওনা অক্তের দল আইমা সাঙ্গি হড় কু রুয়াড় হেলেনতে মিটে নিউজ না মেনখান হয়ুক কান গিয়া হর নুকা ধর্মীয়গত ভাবে মিদ ধাওরে বাকু রুয়াড় হিজুক কান হ মিদবার পরিবারগত ভাবে কিন্তু রুয়াড় হিজুক কানা হ্যাঁ নোয়া তো আতো করে হয়ুক কানা কিন্তু হ্যাঁ ñelok kana je নুকা বাং পাসনা কানতে বাং বাড়াই ñamok kana bang bada ñamok kana menkan onda to aima hor ko hej na to ebong unku ari dilan hor kana ko je sodor kete ko bolai na ba ko samaj re akwa mon ji sodor kete ko bolai no dori baran dilan kami kana তো যেটা আমি মানে কান যে প্রয়োজনীয়তা মেনা আছে বনু আছে যে উকাই তো মেন কথা বা নোয়া প্রয়োজনীয়তা তো অবশ্যই নোয়া প্রয়োজনীয়তা তো অবশ্যই মেনা আছে সমাজ দিয়া তো যেহেতু আবু বুন সান্তাল কানা এবং মিটে সমাজ বুন বিলং দা ওনার সঙ্গে মিটে রিচুয়ালি মিটে ধর্ম না তাবনা তো আমার পরিচয় যখন মিটে আম যখন পরিচিতি আম যখন উপরম উচ্চার মি হট থাই তখন কি তো আমার উপরমা যদি ঠিকঠাক বাং থানতাম থাই তাহলে তো চিত কাদন হতো হই অধ্যতির হট থাই এবং নোয়ারিয়া গুরুত্ব তো আদি জাস্তি এবং জাত হিসাবতে সান্তাল লাগি নোয়া দো আদি মিটে ডিমান্ডেবল মিটে মানে এলিমেন্টস কানা বিষয়বস্তু